टी न्यूज उड़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मु आपको बर्तमान कहि सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आसतु ताले देखिए बर्तमान बड़ खबर कौन रही चलतु आरंभ पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर आक्रमण युवक गुरुतर जैकि बर्तमान बड़ खबर पलटि सूचना मुताबक भवानीपाटना शक्तिनगर पड़ार वरुण नियाल पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर प्राणांतक आक्रमण होता जमापड़ी। पुलिस सूत्र प्रकाश भवानीपाटना शक्तिनगर पड़ार वरुण नियाल को आक्रमण कर पड़ार डंबूर हरपाल संजय बेहरा श्रवण बेहरा शुभम बेहरा गत 9 तारिख मरणांत देखा घर उठाई नेवा सह मरणांत आक्रमण कर वरुण को गुरुतर अवस्था किसी लोग उद्धार कर भवानीपाटना सदर मुख्य डाक्तखाना चिकित्सा भर्ती करते वर्तमान मध्य से गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती। बर्तमान जहाँ बड़ खबर रही जमी पे मुहांमुही मालिक प्रशासन बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज निकट हॉस्पिटल कोठा निर्माण काम जारी रही। हॉस्पिटल मुख्य फाटक काम आरंभ समय जमी मालिक प्रशासन मुहांमुही होती। घटना जणाए हॉस्पिटल मुख्य फाटक निकट आलोकन पड़ार शोषण स्थानिक जमी अच्छी हॉस्पिटल मुख्य फाटक निर्माण 13,000 वर्ग फुट जमी दरकार पड़ा। जमीर मूल्य अनुसार अन्य जगह जमी जोगाई देवाक प्रशासन प्रतिश्रुति देवा पर जमी देवाक पूरा परिवार राजी होते। सहर उपकंठ डोडोसीर परिवार को प्रशासन पक्ष 18,000 वर्ग फुट जमी जोगाई दि जाएगी। बस धक्का बाप झील 2 जन को मृत्यु 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा। यह घटना घटी बलांगीर सोनपुर 57 नंबर राज्य राजपथ में बस धक्का बोईगंता ब्लॉक ब्राह्मणीपल्ली गाँव बापा बीणा पाणी पांडे और 2 झील रेखा पांडे शिखा पांडे को मृत्यु घटी। गुरुवार राज्य सरकार मृतकों परिवार लोकों 4 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा कर। सूचना योग्य जे गत 9 तारिख दिन ब्राह्मणीपल्ली गाँव बीणा पाणी 2 झील को बाइक बसाई आधार कार्ड संशोधन करने आसुले। यह समय एक घर बस से पछपटे धक्का देता। ए 3 जन मृत्यु घटी। बलांगीर नूतन बस टर्मिनाल झाड़ू धरिले बस मालिक। बलांगीर नूतन बस टर्मिनाल सफाई कर्मचारी आसुना कारण बस टर्मिनाल को सफा सुतुरा दायित्व नहीं कंपानी काम छाड़ी नवा कंपानी को ओएसए होती घर बस मालिक संघ पक्ष गुरुवार दिन सफाई कर। सूचना मुताबक बस टर्मिनाल को टेंडर नहीं कंपानी अवधि सरी जाइए कंपानी पक्ष काम कर कर्मचारी मानक काम को न आसवाई कहुई। फल अलिया आवर्जना बस टर्मिनाल पड़ रही। 13 रु ताती आहरी बढ़ 16 सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपर। भुवनेश्वर बर्तमान आसी पहुंची एवं राज्य में प्रचंड खरा जारी रही। गुरुवार दिन 16टी सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपर रेकर्ड होती। राज्य में सर्वोच्च तापमात्रा बौद्ध झारसुगुड़ा 43.4 डिग्री रेकर्ड होती। यह संबलपुर सर्वोच्च तापमात्रा रही 43 डिग्री 3 डिग्री हीराकुद 42 डिग्री 3 डिग्री सुंदरगढ़ 42 डिग्री 1 डिग्री राउरकेला 42 डिग्री अनुगुल 41 डिग्री 41.7 डिग्री सोनपुर 41.3 डिग्री बलांगीर 41 डिग्री 2 डिग्री टिटलागढ़ तालचेर नूआपड़ा 41 डिग्री लेखाएं तापमात्रा रेकर्ड होती। आसंता 13 तारिख ठार आहरी ताती बढ़िया बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली। 15 तारिख राज्य में किसी आभ्यंतरीण जिले में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। वर्तमान राज्य में अधिकांश स्थान तापमात्रा 40 डिग्री उपर रही। आसंता 5 तारिख दिन आभ्यंतरीण ओडिशार केतक स्थान तापमात्रा 40 डिग्री उपर रहिबो। अधिक ताती सह पाग मध्य अस्वाभाविक रही पाणीपाग विभाग कही। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भवानी चरण पट्टनायक 102तम जयंती भवानी भावी सामाजिक नेता। भुवनेश्वर वर्तमान खबर आसी पहुंची है। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भवानी चरण पट्टनायक 102तम जयंती अवसर में प्रेरणा दिवस अनुष्ठित करुछि। यह अवसर में स्थानीय जयदेव भवन में चित्रांकन प्रतियोगिता भवानी कथा कार्यक्रम आयोजित होता।
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନାୟକ କହିଲେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ, ଯାହାକି ଖବର ମୁତାବକ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଅସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ମୁଲକର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଗତକାଲି ସେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ପେନସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ହାତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୌକି ଧରି ବୁଲୁଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବଣୁଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାର 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିଜନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର କାଲି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମୃତ 3 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ତଥା SIW ଗୁଳିରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 3 ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଳିଛି ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ନିହତ ନକ୍ସଲ ହେଉଛନ୍ତି 34 ବର୍ଷୀୟ ଲଳିତ, ସେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ତଥା KKBN ଡିଭିଜନର ରାହୁଲ ଏରିଆ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗମ୍ଭୁର ଗାଁରେ। ଲଳିତ ବହୁ ମାଓ ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବୀନ, ତୃତୀୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ବିଜେଡି। ଯାଇକି ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସହ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦାବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଦିନ ତଳେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାରୁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନବୀନ ବାଏ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଯେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସେମିତି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରତା କଥା ଦୋହରାଇ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ସମୁଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ନକଲି ଔଷଧ, ଏଥର ୟୁରିମାକ୍ସ ଡି। ଯାହାକି ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଛି ନକଲି ଔଷଧ ୟୁରିମାକ୍ସ ଡିର ନକଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାହା ଧରାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନକଲି ଔଷଧ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉପରି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ୟୁରିମାକ୍ସ ଡି ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ନମୁନା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସଫଳ, 15 ମିନିଟରେ 35 କିମି ଅତିକ୍ରମ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଜା ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲାଣି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଜିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଲେଡି ହାର୍ଡିଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର 62 ଜେପି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପଠାଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍ଟି 15 ମିନିଟରେ 35 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ରକ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯାହାକି ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଏବେ ହିଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି।